Don, Rigay, this is your food. Ilagay ko na lahat. Ayan. Dami-dami. OMG. Tapos ito, oh. Ayun. Taem. Ay, grabe. אלה לא דברים שאפשר להשתמש בהם בהקשר הזה. דווקא בגלל חומרת החשדות. אני רוצה להסביר את ההבדל. אם נניח ראש הממשלה היה מצייץ 10 ציוצים, שבהם הוא מפיל את האשמה על ראש השב"כ רמטכ"ל הזה, זה כבר מכלול. כן, אבל יש עדיין את החקירה של השב"כ. כן, אבל וכאן לזה, בדיוק לזה נתניהו כיוון שהוא מוציא את הסרטון שלו. בדיוק לרגע שבו... Nyaton. Halika na. Ipota. Ton. Oh, ini gutom na gutom. Gutom ka na. Ang dami niyang pagkain ngayon O sige na, kain ka na. Ano pang hinihintay mo, bebe? Kain ka na, Sirin. Ayaw niya talagang kumain ng bibi ko pag may camera, Oo, gadol. Ang laki-laki ng aso ko. Sige na, Sirin. Sarap na sarap. Kasi nandyan yung lasa talaga, namunggo, tsaka yung kaldereta. Sige na. Kain ka na. Nagagalit siya, pag binababa ko yung tingnan yung kanyang Mapit Tom! You are angry? You are angry? Look at your nose. Aba! Galit! Ewan ko lang kung hindi kita bibigyan ng pagkain ganyan. Grabe na. Halatado, galit. Sige na, kain na. Nagagalit siya. Grabe. Bye-bye, Kakaro. Thank you so much for your support. Taba-taba mo na, mag-diet ka naman. Diet! Mag-diet ka. Galit ka. Sige ka, ayaw kitang bigyan ng food.